बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जो हमने आपको एनालिसिस दिया था इस यूट्यूब चैनल से, तो वो अब जो है ना वो कंप्लीट होता जा रहा है, उसको जो है ना वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहा है। तो हमने आपको इस चैनल से बताया था कि जो है चीफ जस्टिस साहब जो है ताब बंदयाल साहब करने जा रहे हैं, उसके वाले से आपके जो है ना वो स्क्रीन पे वो चल भी रही हैं। दो हमने इसमें आपको एनालिसिस आपके दिए थे इस चैनल से कि एक तो ताब बंदयाल साहब के जो है ना वो हमने आपको महीना पहले वीडियो बना के कहा था कि एक महीना जो 30 डेज हैं ये अता बंदयाल साहब के हैं, इसमें अपना आप जो है ना ये प्रूव करेंगे कि ये इलेक्शनों की तरफ लेके जाएंगे। फिर एक ये जो वीडियो का आपको हम स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, ये हमारे उस पे चैनल पे पड़ी है, जिसपे हमने बोला था कि अगले 15 दिन जो है 10 दिन पहले ये वीडियो बनाई थी कि अगले जो 15 दिन है उसमें अता बंदयाल साहब इनको परने डाल देंगे, पकड़ डाल देंगे। तो अल्लाह का शुक्र है जी 10 दिन बाद उन्होंने अपना आप दिखा दिया कि वो क्या करने जा रहे हैं। और दूसरी चीज, सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से एक स्क्रीनशॉट आपके वो चल रहा है स्क्रीन पे, वो भी हमने आपको बताया था कि मेन प्लेयर किस तरह होने जा रहे हैं। पहले तो बात करते हैं जी इलेक्शनों के हवाले से ताब बंदयाल साहब ने जो आज कमेंट्स दिए है जो बेंच ने, फिर उसके बाद जो है आपको बताएंगे एंड में जाके कि पार्टीज कर क्या रही हैं, और उसके बाद जो है सदर अलवी साहब कैसे इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं जी नई जो चीजें आज चीफ जस्टिस साहब ने की हैं, उसमें जो है ना एक कंप्लीट जो बेंच तो 3 रुकनी बैठा हुआ था, उसमें जस्टिस मुनीब साहब ने उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, क्योंकि देखें एक पूरी टीम बैठी हुई है। एज अ कैप्टन जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, लेकिन उनकी पूरी टीम जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है। तो हम नाम चीफ जस्टिस का इसलिए लेते हैं क्योंकि वो बेंच बनाने वालों में से प्लेयर उन्होंने सेलेक्ट किए हैं। तो सारे जो बेंच में तीनों जस्टिस बैठे हुए बेहतरीन किस्म का जो है ना वो डील कर रहे हैं। उसमें जस्टिस मुनीब साहब ने आज इनको जो है ना पोलिटिकली जितना नंगा करना था वो उन्होंने किया। उसके हवाले से उन्होंने बोला जी कि आपने जो है असेंबली में सारा ये पेश किया आपने बिल जो है, और वो वहां से असेंबली में अगर ये सेनेट से नहीं अप्रूव हुआ, इसका मतलब है कि आप चाह रहे थे, आपके हिसाब से आप चाह रहे थे और अप्रूव नहीं हुआ असेंबली से, इसका मतलब आप अपनी मेजोरिटी जो है वो आप खो चुके हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इसके हवाले से आगे बात करेंगे। तो फिर दूसरा उन्होंने जो बोला कि आप अगर चाह रहे हो तो ये प्रूव ना हो, सवाल पैदा नहीं होता, और अगर नहीं हुआ मतलब आप असेंबली में अपनी जो है वो एक मेजोरिटी है वो लूज कर चुके हैं। फिर उसके बाद से वजीर दफा के हवाले से उन्होंने कहा जी कि उनका क्या काम है कि वो इलेक्शन की जो है ना वो डिले करने की वो इसमें जो है ना वो एप्लीकेशन दे, जो कि आज उन्होंने जो है ना काबिल समाज समझी नहीं, उठा के बाहर ख्वाजा आसिफ साहब के हाथ में देकर उन्होंने कहा चने पकौड़े डलवा के खिलवाएं जी, खाएं जी, आप लोगों को भी खिलाएं। तो वो उन्होंने बड़ा किया कि भी वजीर दफा का क्या काम है वो आके ये चीजें हरकतें करे। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को आज खूब बजाया। आज उन्होंने पूरे जितने ये लोग थे, हुकूमत के लोग थे या जो पार्टीज बने हुए थे, इन सबको आज उन्होंने नंगा करके नथारा करके रख दिया कि इलेक्शन कमीशन कभी कहता है जी हमें फंड नहीं मिल रहा, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, 90 दिनों में करवा देंगे। अब फाइनेंस का आया तो अब जो आप बता रहे हैं कि आप कह रहे हैं जी फंड सिक्योरिटी मिल भी जाए तो हम नहीं करवा रहे। तो उन्होंने कहा जो आप सुप्रीम कोर्ट के साथ कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं जिस तरह का, हमें सब नजर आ रहा है। फिर एक हमने आपको बोला था कि जो सिक्योरिटी की इदारों के जो है लोगों की मीटिंग हुई थी चीफ जस्टिस साहब के साथ, उसके हवाले से बताते हैं चीफ जस्टिस ने कहा कि बेहतर था कि वो हमें पर्सनली मिलने की बजाय फुल कोर्ट में मिलते और उस हवाले से ओपन बात होती। तो मतलब ये है कहने का, और उन्होंने कहा उसमें कि हमने उनको भी क्लियर बता दिया था कि हमारे ये तरीकाकार हम फैसला कर चुके इलेक्शन करवाने का, वो हमने इलेक्शन करवाने हैं। मतलब ये कि कहीं मनाने गए थे और चीफ जस्टिस साहब जो है ना और बाकी जो उनके मेंबर है फाजिल मेंबर्स, उन्होंने नहीं माना कि जो बनता है वो होगा, उसी हिसाब से इलेक्शन होंगे। मतलब उन्होंने भी फर्क किया। हम आपको इसके फौरन बाद जब ये मीटिंग हुई थी उसके बाद हमने कहा था कि ये डबल गेम खेल रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं किस तरह बोतल में उतार ले चीफ जस्टिस साहब को, जो कि नहीं उतरे। तो उसके क्योंकि उसके बाद जो सराहत आना शुरू हो गए तो उससे पता लग रहा था कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने और उनके बेंच ने इनकार कर दिया है कि हमने किसी किस्म की धौंस और किसी किस्म के फ्रेम में नहीं आना, इलेक्शन करवाने हैं, वो आप जैसे भी करें सिक्योरिटी दें, इलेक्शन हमने करवाने हैं। तो वो एक जो हमने भी आपको ये चीज बोली थी वो आप चीफ जस्टिस साहब ने भी आज वही जुमला बोल के आज उन्होंने बता दिया कि जनाब ये सारा कुछ होना है। फिर उन्होंने नोटिस कर दिए तमाम पार्टीज को, और फिर जो है ना उसके बाद जो है ना वफाक को भी किए, फिर उसके बाद जो उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब को भी बुलाया। तो आप ये देखेंगे ये बुलाने का मकसद क्या है। अब जो कल 11:30 बजे हेयरिंग होनी है वो लास्ट फाइनल हेयरिंग है। कल का मौका सिर्फ चीफ जस्टिस साहब ने इन लोगों को बेंच ने ये दिया है कि आपने अगर फेस सेविंग करनी है तो आप अपनी फेस सेविंग कर लें, जैसे उन्होंने बोला, नहीं तो नतायज की जिम्मेदारी बड़े सख्त नतायज आएंगे और वो भुगतने पड़ेंगे। उसमें फिर आपको कह रहे हैं गवर्नर स्टेट बैंक पहले जाएगा और जो पाकिस्तान का वजीर आजम है आर्टिफिशियल किस्म का जाली किस्म का इंपोर्टेड, वो जाएंगे ये 2 बंदे। उसके बाद नंबर लगेगा, अगले जितने दिन लगने हैं उसमें बारी बारी सबका नंबर लगेगा, यानी कि सब फड़े जाएंगे। तो ये उन्होंने एक फेस सेविंग का इनको जो है ना वो मौका दिया है। उसके बाद जी जैसे ही आपको बताया था कि ये जितनी बढ़ के मार रहे हैं कि हम यूं कर देंगे, लाइन लाल है और लाइन जो है ना वो लाल होने वाली है, हमने आपको बताया ये सारा कुछ किसी सूरत इलेक्शन नहीं होंगे, ये स्वाय गीदड़ भपकियों के कुछ नहीं था। हमने आपको बोला जैसे ही चीफ जस्टिस साहब ने आते ही जो है ना तलावत के बाद अपना फैसला तो उसके जो तर्जमे में ही सुना दिया था और दुआ में सुना दिया था कि नसो भज्जो करो अपना कुछ, नहीं तो मैं तो उड़ान लगा थोड़े सारे दी।
تو وہ اس کے بعد آپ دیکھیں دوڑے لگی ہیں, کوئی ادھر جا رہا ہے ملاقات کے لیے, کوئی مذاکرات کے لیے ادھر جا رہا ہے, کوئی ایک بات کر رہا ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے نا وہ بلو رانی منانے گئی ہے. اب آپ کو یہاں پہ یہ بتا دیں کہ پھڈا ابھی بھی دو بندوں میں ہی رہنا ہے, جو پہلے تھا ایک میاں نواز شریف اور ایک مولانا فضل الرحمان. خیر فضل الرحمان نو مولانا فضل الرحمان, یہ دو بندے ابھی بھی نہیں مانیں گے, یہ بات یاد رکھیے گا, کیونکہ ان کے پاس نہ گوانے کو کچھ نہیں ہے. تو یہ صرف یہ ہے کہ ہمیں کسی طرح گیم میں لاؤ, یہ مانے یا نہ مانے. جس ٹائم کورٹ سے انشاءاللہ تعالیٰ جب ڈیسیجن آ جائے گا, آپ یہ دیکھیں لوگ ان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. نفسا نفسی قیامت کا سور نہیں بھوکا جاتا, کسی نے ان دو کی طرف بھی دیکھنا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. تو اس کو لیتے ہوئے آپ پیپل پارٹی کا بھی ہم نے بتایا تھا زرداری صاحب کے انٹرویو میں, وہ بھی ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. جس ٹائم زور پھونکا گیا سیاسی جو ہے نا وہ قیامت کا, اس ٹائم یہ سارے بھاگیں گے, یہ سارے ایک طرف جائیں گے. تو یہ الیکشنوں کی طرف جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیے گا کہ یہاں سے ان کی آپس میں ڈویژن نظر آنا شروع ہو جائے گی. زرداری صاحب کا آپریشن کامیاب رہا, نون لیگ کو جو انہوں نے پھائے لگانا تھا باقی جماعتوں کو وہ انہوں نے لگا دیا. اب یہ جماعتیں اپنی اپنی گیم کھیلیں گی. اب یہ نون لیگ کو اکیلا چھوڑیں گے. اب صرف جو بھگتنا انہوں نے جو زرداری صاحب چاہتے تھے وہ ان کے ساتھ کر گئے, اب وہ ان کو خود سے بھگتنا ہے. اب آ جائیں جی کل جب یہ جائیں گے سپریم کورٹ میں, تو یہ وہاں جا کے بھی ہیلے بہانے کرنے کی کوشش کریں گے. یہ کل بھی نواز شریف شہباز شریف کی آگے لگا کے یہی کہیں گے کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, پوری ٹرائل ہے, اور یہ خود اینڈ ٹائم پہ جب دیکھیں گے کچھ نہیں بن رہا یہ بھاگیں گے. یہ سارے ان کو اکیلا چھوڑ کے بھاگیں گے. پھائے لگنا ہے شہباز شریف نے, وہ بیچاری بریک سی چیچی جی گرجن ہے, انہیں پھنس جانا ہے نکی گردن والے نے. تو خیر وہ انہوں نے جانا ہی جانا ہے, اور گورنر اسٹیٹ بینک نے. پھر اس کے بعد مزیداری کا سین آنے والا ہے جی. یہ جو آپ کے محسن جو ہے نا نقوی صاحب آگے بیٹھے ہوئے, ان کا کیس آگے نیا کھلنے والا ہے. یہ بھی بڑا مزدار ہونے لگا, بچنا انہوں نے بھی نہیں ہے. خیر اس چیز کے حوالے سے اب باقی آگے آپ دیکھیں کہ یہ زرداری کا ہم نے آپ کو بتایا صاحب یہ بھاگے گا, یہ ان کو اکیلا چھوڑ کے ان کو پھائے لگا کے بھاگے گا. اور اب ہم آپ کو لاسٹ میں صرف ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزوں کے حوالے سے اب جو صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہے یہ نہیں ہوں گے. اس کی وجہ بتاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں جو عمران خان کو لکھتا کوئی نہیں تھا, ایک کہتا تھا معافی مانگے, دوسرا کہتا تھا وزیر اعظم کے پاس ہے, سب دوڑ کے خود جائیں گے. ایسی ان کی ساروں کی جو ہے نا اللہ پاک نے جو ہے نا رسی ڈھیلی کی ہوئی تھی, کھینچی ہے, یہ اب اس کے ترلے ڈالیں گے کہ اللہ کا واسطے کسی طرح آ کے بیٹھ کے ہماری جان چھڑا دے. ہم آپ کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے, اب آپ انشاءاللہ تعالی جنرل اسمبلی کے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اس کی ریزن کیسے بنے گی, کیونکہ یہ خان صاحب کا ہے کہ الیکشن ڈیلے نہیں کرنے, وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک سپریم کورٹ میں ڈیٹ دے دو جنرل الیکشن کی, بولو ہم اسمبلیاں توڑیں جنرل الیکشن کروا لو, تب ایگری کریں گے. اس میں آ کے اگر یہ اس طرف نہیں جاتے, زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کا ساتھ چھوڑتے ہیں, یا یہ دو بندے بھی ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا دو نااہل ہوتے ہیں, وہاں سے آپ صدر الوی صاحب کا جو ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں مین پلیئر ہونے والے, ان پہ نظر رکھیں, وہ اعتماد کا ووٹ لینے کو بولیں گے. اعتماد کا ووٹ یہ لے نہیں سکیں گے. اس کے بعد اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد آپ جنرل الیکشن کی طرف جائیں گے. اب اگلا فیز سٹارٹ ہونے لگا جی صدر عارف الوی صاحب کا, آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ تعالی. اور جو ان لوگوں کے لیے ہم صرف ایک ریکویسٹ کریں گے جن کو ابھی تک جو ہے نا سسٹم پہ یقین نہیں تھا, سسٹم میں بہت ساری نشانی ہے, ہم بار بار اپنے چینل سے کہہ رہے ہیں, پیچھے ویڈیوز بھری ہوئی ہیں 2 مہینے کی, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سسٹم گر رہا ہے, 1 بائی 1 سارے بیٹھ رہے ہیں. آخری تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا, وہ بھی اللہ کا شکر ہے چیف جسٹس صاحب نے پون کے پرے رکھ دیا کہ نکلو تم بھی. تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ برے ٹائم میں سے اچھا ٹائم ہمیں نکلتا نظر آ رہا ہے, اور ایک عرصے سے آ رہا ہے. تو اس دعا کے ساتھ جی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.